Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de parler sur la notion très importante de la partie cryptographie qu'on utilise beaucoup de la partie VPN, le SSH, le TLS, le SSL, n'importe quel secure protocole. D'accord. Alors là, bien sûr on va parler sur Diffie and Hellman. Diffie and Hellman. Alors, je n'ai Diffie and Hellman. Diffie and Hellman, c'est un algorithme qu'on utilise. Pourquoi? Pour le key exchange. Pour le key exchange. Donc, je n'ai le key exchange. Alors, il a dit l'exemple. Il a dit un A et B veulent envoyer un message confidentiel. Donc, A, il a dit le message, le premier message qui va être envoyé, puisqu'il s'agit d'un message qui est confidentiel. Il va le crypter باياش بواحد الكي. شنو هي الكي؟ كي هو mathématique algorithme tout simplement. C'est un algorithme qu'on utilise pour chiffrer le message, يعني to provide the privacy bien sûr. Et puisqu'il est chiffré, donc il est secure, à ce moment-là, le message va être envoyé à B. B غادي يوصل le message اللي هو encrypted. Bien sûr, il ne peut pas le lire, il doit le décrypter. Mais comment il va le décrypter? Il doit posséder la même clé ديال A. C'est-à-dire A, il est obligé d'envoyer le key qu'on va l'utiliser pour decryption باش يعطيني هنا le clear text. Le clear text. Bien sûr, là, on parle sur symmetric algorithme. Le cas ديالنا هنا, on utilise symmetric algorithme. Alors, symmetric algorithme, ça veut dire que نفس الكي qu'on va utiliser في encryption هي la même qu'on va l'utiliser في decryption bien sûr. Alors, هنا كاين un problème. شنو هو البروبليم؟ Alors, هنا in the middle يقدر يكون عندي un attaquer. Et à ce moment-là, lors de l'envoi ديال الكي يقدر يسنيفي الترافيك par une attaque man in the middle. Et bien sûr, il va le capturer. Et puisqu'il va posséder les clés, il peut décrypter le message et il peut lire le contenu d'elle. هنا فاش كيجي le rôle ديال Diffie and Hellman. Comment on peut échanger هذه الكلي puisqu'on est obligé d'échanger لأن احنا on travaille avec symétrique algorithme le cas ديالنا on est obligé de l'échanger mais malgré ça يكون secure. Malgré ça يكون secure. هنا Diffie and Hellman. D'accord? Ils vont utiliser la technique très intelligente, très intelligente pour pouvoir envoyer le key ou le private key ديالهم بلا ما يكون عندي vulnérabilité in the middle. وغير on doit savoir une chose أن هاد Diffie and Hellman هاد la technique qu'on va expliquer il est utilisé يعني au minimum à partir des années 80 jusqu'à maintenant. Donc ما كاينش alternative maintenant في networking qui jouait le même rôle. Diffie and Hellman est utilisable partout, vraiment partout. Donc, ensemble, qui va Diffie and Hellman, il va remédier le problème, l'échange des clés. La première chose, on toujours un A, c'est un émetteur, un B récepteur, ou in the middle, on public network, واحد shared area, d'accord? لأن généralement هنا غادي يكون عندي attaquer. Puisqu'il est accessible à tout le monde, donc il y a un risque d'une attaque ou bien une personne malveillante, bien sûr. A ou B, il y a des users, il y a des users ou devices, ou il y a des two devices, يعني peu importe le cas d'y Diffie and Hellman, ou bien DH comme abréviation, il va utiliser ce qu'on appelle modular algorithm. Modular algorithme. La première chose, Diffie and Hellman, il n'a que A ou B, ils vont se mettre d'accord sur deux variables. Alors, première variable, Y, ou deuxième variable, par exemple P. Donc, ils sont des générateurs. D'accord? Les valeurs d'elles, obligatoirement, c'est impair. Obligatoirement 7 impair. Il y en a Y, on va dire 7, ou pi, on va dire par exemple 11. Très bien. Alors, هنا هاد Y ou P, la valeur d'elles connue par A,
connu par B est connu également par l'attaqueur. Mais غادي نشوفوا ان malgré ça ما عنده ما يدير بهاد لا فالور واخا يعرفهم. D'accord, ça sera très très difficile ان يقدر يدوفيني الريزولتا à partir de هاد la valeur bien sûr. Alors A, il va choisir واحد secret, غادي نسموه هنا secret. On a une valeur. On va dire par exemple 4. Secret, c'est une valeur qui a été choisie par A et connue seulement par A. Il ne sera pas partagé. La même chose B, on va dire un secret. Alors, on va dire par exemple 6. Très bien. Là, Diffie and Holman, il va commencer le travail. Alors, il y a une équation qu'on utilise sur Diffie and Holman, y à la puissance x modulo p. Alors, هنا y c'est déjà connu. عندي هنا x في le cas ديالنا الأولانية هي secret qui a été choisi par A ou bien par B. Modulo p, p déjà c'est une valeur connue par les deux bien sûr. Donc هنا غادي appliquer هاد la formule وغادي نكتب الريزولتا ديال A والريزولتا ديال B. Alors غادي نحاولوا نقادو ensemble bien sûr. عندي هنا A في لا فورمول ديالو غادي تكون y في لو كا ديالنا هي 7 دونك ça sera 7 à la puissance secret ديال A 4 modulo et c'est 11 donc 11 غادي يعطيني هنا الريزولتا 3. La même chose غادي ندير الكالكول pour B. B y c'est 7 à la puissance le cas d'INA, secret d'ILB c'est 6, d'accord, modulo 11, ce sera 4. Voilà, très bien. Dans un premier lieu. Alors, dans un deuxième lieu, qu'est-ce qu'ils vont faire à B? A, غادي changer la valeur ديالو qui a été choisie lors ديال هذا الريزولتا غادي يصيفطها ل B. و B également la valeur ديالو غادي يصيفطها ل A. دونك غادي يولي عندي هنا au niveau ديال A غادي تولي عندي 4 و au niveau ديال B غادي تولي عندي 3. وهنا غادي نابليكو presque la même équation. sauf que هاد المرة Y غادي يكون عندنا هي الريزولتا دونك Y غتكون هي 4. داكور و لا puissance غادي يكون toujours au secret. Donc ça sera 4 à la puissance 4 modulo P, c'est constante, 11. On a l'équation, je n'ai pas tenu. Donc 4 à la puissance 4 modulo 11. Alors هنا résultat عطاتنا 3. Donc هنا 3 bien sûr. La même chose. غادي ناخدو هنا في B l'équation غادي تكون عندي هنا 3 à la puissance 6 puisque 3 هي la valeur اللي وصلتني secret هو 6 modulo P. P c'est déjà constante donc c'est 11. غادي ناخدو هنا bien sûr 3 à la puissance 6 modulo P. P c'est 11. Remarquez une chose, j'ai trouvé la même valeur. La valeur d'IL A est la même valeur d'IL B. Et la valeur d'IL A ou la valeur d'IL B, هو الكي اللي A بغا يصيفطو ل B ولكن بلا ما يكون intercepté par un hacker. Donc Diffie and Holman en fin de compte خرج لنا une technique اللي on peut échanger واحد الكلي ولكن بلا ما نصيفطوها over network. C'est pour cela كيتسمى c'est un key exchange algorithm. C'est un key exchange algorithm. Donc في هذا لو كا واخا يكون عندي اتاكر لو فيت انو يعرف y و x داكور ويعرف لا فالور كي اون تي ايشونج ليه هو 3 و 4 ولكن ما عندوش une chose très importante ما عندوش secret. Le secret, si vous remarquez, n'a pas été partagé over network. Maintenant, qui joue le rôle
ديال ديفي اند هولمان قلنا كي يوتيليزي في نيمبورت كيل تكنولوجي اللي محتاجه سيكيور بروتوكول بحال اس اس اش اس اس ال تي ال اس الفي بي ان ايغالمون يوتيليزي بوكو. وهنا غادي نشوفوا ان اكزومبل اترافير الواير شارك. غادي نشوفوا ان فريمون راه كيكون عندي هاد اكسشينج avant de pouvoir envoyer des messages في الكريبتاج و également il est utilisable même في le hachage. alors هنا في السيناريو ديالنا خديت هنا دو روتور A و B. alors بالنسبه ل A غادي نكونفيغوري دابور الاي بي ادريس. donc IP adresse. Alors on va partir de 10.0.0.1 et nous shutdown. Donc هذا il va jouer le rôle d'un client. B le cas ديالنا غادي يكون un serveur SSH. alors ce qu'il fait d'abord, il va avoir une adresse into subnet shutdown. وهنا غادي نكونفيغوريو فيه هنا le protocole SSH bien sûr. Donc la première chose, on va générer le clé RSA. Donc crypto key generate RSA modular 1024. Alors là, you must define domain name. On a déjà fait la vidéo, il a sur la chaîne, déjà j'ai expliqué le rôle du domain name ou le rôle du host name la génération des clés RSA. Donc maintenant, je ne vais pas aborder les détails de configuration, mais je vous invite à voir la vidéo. Déjà, les filles, everything about SSH. Le nom ديالها everything about SSH. Donc هنا, au lieu de choisir un domain name, on va dire tout simplement label سميها ليا Cisco. À ce moment-là, le key RSA key, donc the name of the key will be Cisco, bien sûr. Et je vais créer un utilisateur, username Cisco, password, ça sera 1, 2, 3. Et je vais activer au niveau des virtual line SSH input SSH and logging logging. Très bien, ça marche. Maintenant, je vais commencer le sniffing. Alors à ce moment-là, on sait déjà que le SSH il utilise l'encrypted text. Et puisqu'il va utiliser l'encrypted text, donc il aura besoin des keys pour crypter et décrypter. Donc sûrement, il y aura un échange des keys. Pour l'échange des keys, il sera assuré par Diffie and Holman. Alors, la première chose, on va initier une communication SSH. Donc à partir du client, SSH, moi L, Cisco, target. Très bien. Password 1, 2, 3. Bien sûr. Très bien. وهنا غادي نديرو filter by protocol. Donc SSH bien sûr. Alors la première chose, غنمشيو pas à pas. هنا كون وراكي في الانفو الا بغينا نشوفوا لي ديتاي في الانفو ديالنا. La première chose عندي la création ديال la session. Si vous remarquez انا عندي السين والسين acknowledgement و ACK. هاد ثلاثة هما 3 way handshaking. وراه ديجا كاينه une vidéo que j'ai expliqué فيها 3 way handshaking. Je vous invite également à le voir. Par la suite عندي هنا une communication ما بين le client et le serveur SSH. شنو هو l'objectif de la communication? Ils vont se mettre d'accord sur la version ديال SSH qui sera supportée. علاش؟ لأن هنا au niveau des serveurs. La version ديال SSH dépend على la taille ديال الكلي. في le cas ديالنا on a choisi 1024, donc automatiquement il a choisi la version 1.9.9. Donc le serveur il doit avertir le client, voilà, comme quoi راني خدام 1.9.9 واش انت كتسيبورتي 1.9.9. Également le client qui supportait le 1.9.9. Donc jusqu'à maintenant, les deux interlocuteurs ils sont prêts pour commencer la communication. Mais avant d'envoyer de data, on doit se mettre d'accord sur what? Sur le key exchange qu'on voyait là, le key exchange init.
key exchange init. D'accord. Alors هنا مشينا هنا الكي اكسشينج init غادي نمشيو بيان سور ل SSH بروتوكول. غادي نلقاو ان نورمالمون بالنسبه ل SSH بالنسبه للانكريبشن il a choisi déjà d'utiliser AES 128. بالنسبه للهاشاج il a utilisé الاشماك. دونك هنا راه كاينين دي كي، هنا راه كاين الكي وهنا الكين كي، وهاد لي دو interlocuteurs ils vont utiliser de same key. À ce moment-là, bien sûr, ils sont obligés d'échanger cette clé. D'accord. Donc ce اللي غادي يتكلف بالl'échange ديال الكلي اللي غادي يتكلف بالl'échange على الكلي سي لا ميثود اللي شفناها ديفي اند هولمان. ديفي اند هولمان بيان سور. دونك ديفي اند هولمان هو كي va s'occuper بلا تكنيك اللي شفنا حنا ensemble avant هاد لاب. il va assurer هاد الكي exchange mais d'une manière اللي هي very secure. very secure. Donc هنا on a prouvé vraiment que même le SSH راه il utilise هاد la notion ديال الكي exchange. و dernièrement هاد la notion قلنا il utilise partout même في les VPN لأن même لا خدينا ensemble la configuration ديال VPN normal ملي كنبغي نكرييو البوليسي ديالنا. دونك كريبتويزا كان بي بوليسي نمبر 1. داكور. ملي كنكري لو هاكل الهاش باغ اكزومبل غادي نقول ليه شا. داكور. اوثنتيكيشن توايزو بري شيرد كيجي لو رول ديالاش ديال جروب. داكور. بارفوا كاينين دي زيتيدون اللي ما كيعرفش هنا جروب لان اوثنتيكيشن باينه الهاش باينه ميم لي زوتر كوموند. ملي كتقول مثلا لايف تايم باين 3600 باغ اكزومبل لا دوغي دو في ديال هاد الكلي. ملي كنقولوا باغ اكزومبل تو سكيي انكريبشن AES باينه لي دي بور انكريبشن. ملي كتجي هاد جروب اوف وات الا مشينا هنا كيقول لي هنا راه جو باغ على ديفي اند هولمان. علاش؟ لان ايسي تو يوتيليزي دي كلي. منين قلت هي AES هادي راه غادي تكون كي حتى هي. منين قلنا هنا الشرح هادي غادي تكون كي. دونك ايغالمون في الفي بي ان هادوك لي ان ديفايس يدواف ايشونجي هاد لي كي. شكون اللي غادي يتكلف ليشون ديال الكي؟ ديفي اند هولمان. وقلنا راه ما عندوش التيرناتيف هو لو سول كون يوتيليز ماتنو في الكي اكتشينج. سيتادير هاد الجروب راه سا كوريسبون اشمن ليفل اوف ديفي اند هولمان اللي بغيتي تخدمو. بيان سور كل ما كانت لا فالور ديال الجروب كبيره كل ما كانت لا ميثود مور